إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Mga umat Islam beriman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, adlaw ini adlaw sin Idul Adha sin kitanyo, adlaw amuin hipagkuyag sin katan Muslim hakatilingkal alam halom sin dunya, adlaw hipagsusukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban adlaw hipagtulong tawang lawiluwa hamanga sila pukara iban si mga masakin. Damikyan adlaw ini in kitanyo mangadji sin pangadjian dakula, in pangadjian ini bang tanyo mahinang guidance dan hakawihi sin kitanyo insyaallah Subhanahu wa Ta'ala papagbarakatun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kawihi sin kitanyo. Maita sawab aun hambuuk nabi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala gagandilan amuin hinang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala suntuan katu tanyo pangikutan bang biya diin in kahantang simpag ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadat sawasa simpag pagtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala simpag tag-ipon amuin wayruun dugaing sumbahon malaingkan siya. Damikyan magibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala karna kumawa sing karidaan niya. Damikyan nagdihilin sila ini hantang bangbiya diin in hantang sin mag-ama iban si mag-anak hati niya magtali anak. Damikyan in sila ini dimihil aturan bang biya din in aturan pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban bang biya din in pagsabar, pagtawakkal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala karna kumawa sing karidaan sin Tuhan tayo Rabbul Alamin. Mga beriman, hajaman sin kita niyo bihayaun kawunahan tanyo in bulansang kisah hasupaya mahinang tanyo motivation insa Allah Subhanahu wa Ta'ala lawiluwa amuna inji matukatu tanyo haparakala bihayaun kulang labi bangdi ha Pilipinas hati ko aun na 5 bulan amuna in sakit aramalaki mugdan katu tanyo biya na sin COVID-19 ini. In mga ini panisting sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in mga ini panandas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangin kita niyo di mui madto pa Allah Subhanahu wa Ta'ala atawa pakawayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tanto kasigpitan kita niyo duma si mga parakala ini. Bangin kita niyo di magbalik maun pawatukan, bangin kita niyo di magbalik maun paaturan aturan sin agama Islam kantuin kita niyo kasigpitan hangkan dihilan kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala upamahan hasupaya in kita niyo insa Allah Subhanahu wa Ta'ala aw mahinang tanyo suntuan hasalugay sin kabuhi tanyo masih halom rahmat sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Mga beriman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga umat Islam, in pagyanun ko kisay ni amuna in kisah sin Nabi Allah Ibrahim alayhis salatu wassalam mag-atap hakahalan sin kita niyo bihayaon
Mag-atap hapakaradyaan sin kita ni bihayaon amunain Idul Adha pagnganan. Hati niya hari raya haji bang pabahasa tanyo. Bang mga kita untanyo in kataw tay manghuran tanyo labi luba amuyad to Makka atawa ha Middle East. Sambil in sila kya sigpitan kailu mag-hajj. Sabab sinaghapin parakala bihayaon. Aun daing katu tanyo ma'lum asal nakapagniat mag-hajj sa tahun ini. Aun daing katu tanyo mabaya kumawa sin ibadat sa lagu-lagu. Amunain kita niyo bahasa makatipon didto hayaw mo Arafah. Hasupaya insya Allah subhanahu wa ta'ala makawa tanyo inbakkas sin Nabi tanyo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amuna in maghaji pa Baitullahil Haram, hambuk den harukun sin Islam. Piardo katu tanyo iwan piawajib katu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malaingkan mga tay mangudaha ka ma Islam. Asal da in niat para kala yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bakas tanyo niya niat in kita niyo supposed to be mag-hajj. Hatahun ini. Wala kaya handak sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita niyo makakadto pa Baitullahil Haram, pa Masjidil Haram, iwan parukaing pa mga parakala huminang sin parakala pag-hajj. Inyat taniyadtu insyaallah subhanahu wa ta'ala tayma sin Allah subhanahu wa ta'ala bangdamayan karna niya. Hati niya in pahala niya tu masihirihil katu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Hadlaw kahapon niya amuna in pagtagon hayaw mo Arafah. Siyam kasubangan sin Dzulhijjah in panghutan ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mismo naghadis-hadis niya. Kiabtang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama yaum Arafah hisyusiyu imma muasa habulan ha adlaw Arafah hisyusiyu imma muasa ha adlaw Arafah ha mga sila wala nakakadto naghaji bihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala amuna impapasan impardusahan nila na kauna. Papasan sin Allah subhanahu wa ta'ala bangdamayan indusayad tu sibi sabab indusarakula suway pagtawatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakajakpat in mga sila na muasa sin adlaw kahapon ubos kimugdampay sa blong ta adlaw hamis. Adlaw ini, adlaw paghariraya singkitan niyo, ha adlaw Jumaat, unubaha in patut hinanguntan niyo. Hasupaya in kita niyo di makakuha, den halikusan sinaka ma Islam. Hasupaya in kita niyo makaurul madto, hamuin kakahinang diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sing kakahinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iban kakahinang sin Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, iban sin anak niya. Ismail alaihi salam. In sila ini dihilan pang upamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala example dakula pamintangan dakula. Biya sin agi hukain na supaya in kita niyo makakawa pangadjian dakula. Pangadjian amu mahinang tanyo guidance in sa Allah subhanahu wa ta'ala hakabuhi tanyo. Sabab banghadja bukun hakahandak iban kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tantuin mga jimatu katu tanyo ha parakala bihayaon. Kulang labi mga 5 bulan na limabay asal masigpit tay maun. Asal masigpit dahon sin kita niyo. Sa malaingkan way mahinang tanyo. Qaddarallahu ma syaa fa'alah. Siara in Tuhan makakaus. Siya in Tuhan nagpapanjari sin katan. Siya in Tuhan magbaya-baya. Hangkan hiuli tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga pakaradyaan ini. Sa unuwaha in wisdom maka tanyo ha mga parakala ini. Unuwaha in hikmah makawa tanyo ha mga parakala jimatukatu tanyo habihayaon ini. Hikmat sa lagu-lagu in mga ini panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang hisyutu deng katu tanyo. Amuin matan magtag-ipon kanya. Amin ta'amatan mag-iman kanya.
amin matan sumandal sin ununa in peratong kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga mu'minin asal siyabot na sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu qauman ibtalah. Idza ahabballahu qauman ibtalah. Apabila kumasi lumasain Allah subhanahu wa ta'ala manusia atau hatumpukan si manusia, dihilan sila panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paida radia, bang sila magrida, panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sila dihilan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Falahur rida, makawa niya in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, makawa mo ikaw nan in sa jakpat manusia. Sabab la khawpun alaihim wala hum yahzanun. Wayruun na kahanggawan mo, wayruun na kasusahan mo, bang kamuy madtupadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay manghudahaga ma-Islam. In Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, hambuk din hanabi kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda niya, siyabot siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan siya, gulal sin Tuhan tani Rabbul Alamin, Khalilullah. Amuna in bagay sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pangasubo, may ta niya nakawa in title bagay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab sin lagu sin iman niya, sabab sin pagsabar niya, kusog sin pagsabar niya, iban sabab sin pangagarin niya, sindaakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk waktu in Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam nang hindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. May ta ng hindua, in siya kailu, yawutan na kalaas. Yawutan na kawaluan tahun lawi in pangumulan niya. More or less, 86 years. Nasabot hakakitab-kitaban in pangumulan niya, wayroon pa anak si Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nang hindua siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, dihilya ko anak. Ubos in anak, hirihil mukaku den ha mga tao saleh. Number 1, pangadyan makawa tanyo rendi. Suway im mu'min, di mabugtuin panghuat-huat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab ingkatan para kala hadunya kontrol dyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ija arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bangin Allah subhanahu wa ta'ala mawaya magpadatusin hambuk para kala imian sadya siya kun haot pasinkap iban sinun asal maaun na siya. Bihan ing kakabasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na hopeless in Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Minsan ing kaunan niya malaas na masisya ng hindo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhanku, dihili ako anak. Ubus in piya ngayon niya anak sali paisab at tinabukun anak basta-basta. Alhasil bang kita manghindua pang Allah subhanahu wa ta'ala, suwaituan in panghindua ata, amo in pinakamalingkat in pangayon ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahat yayma sin Allah subhanahu wa ta'ala in panghindua sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, pabasharnahu bi gulamin halim. Piyakuyag namu sila laong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan namu sila sin kakuyagan. In kakuyagan yaon amuna in bata-bata. Dihil kanya anak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna Nabi Allah Ismail alayhi salam. Uwos in Nabi Allah Ismail alayhi salam sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gulam halim. Bata-bata marayaw. Bata-bata makusog in sabar niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bata-bata miyamagad pamandu sin maas niya. Bata-bata miyamagad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amwini in sipat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Allah Ismail alayhi salatu wassalam. Hawaktu kimuyag na kailo. In Ibrahim alayhi salatu wassalam, sabab nakalag na siya anak after 86 years. Dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ko ka na naman day sa tanyukatan. Ayaw pa ka,
bang amuin pangumulan mga bihadto na. Minsan in pangumulan na kawata-bata bang makaanak na first anak, magtuya kuman in kuyag neri masipat. Di matuy ni Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sumagawa mga tayo mangudaha nga Islam. Dihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala panisting. Dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala panandas. In Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam iwan sin anak na Ismail alayhi salam maita muna in Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam nakanadar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno baha in nazar? In nazar ini bangkatu promise. Bang imanu siya nakanadar, nakapromise pa Allah subhanahu wa ta'ala, huminang siya sinhambuk kakahinang yaon, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway niyad tu hitunay, sabab mayta inyad tu wajib kanya sabab nakanadar siya. Inhantang niya, dia ini, hikisata, kisa maniutiw. Hawak tu iawutan na in Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam bihad tu yung pangumulan niya sa wayroon pa anak niya. Mawasag na siya magsadaqqa. Mawasag siya magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mawasag siya tumabang pagkahinyamano siya. Sambil sa kahawa tahun in Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsumbay siya binatang. Magsumbay bili-bili. Magsumbay unta. Iwan sing kaiwanan pahayop amin patut sumbayun. Mahinang siya kurban. Bukun hadja hangpu, bukun hadja kauhaan, bukun hadja katluan sa gumatus sa kahawa tahun. Impaghinangon si Ibrahim alayhi salatu wassalam, ipagsumbay niya, ubos ipagsadakkan niya ha mga sila magkaunahan. Sambil miabot in masa, dahil ha generosity sin Ibrahim alayhi salatu wassalam, giular siya sin Allah subhanahu wa ta'ala khalilullah. Kiublaan in mga malaikatul muqarrabun. Sambil iyasubo nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Uno baha in mga sababan. Mayta in Ibrahim alayhi salatu wassalam, biulal mo ya Allah khalilullah. Allahu Akbar. Sambil imian sila ya Allah, makadiribaha tukasun namu. Makadari baha tistingan na mo, inipon mo yan. Hasupaya kaingatan na mo, in siya tuod bakay mo. Hasupaya in siya tuod, asal siyugpat mo hangan, halilullah, bakay mo. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan sila permission. Kahaupuan niya in mga malaikat. Nagpasaro pa mano siya, tao miskin. Miyadto pa Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hawak tu Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, naghali-haliki kita niya in taod sin mga kabinatang-binatangan niya, ipatan niya. Simalamkan niya, siyambakan niya, ubos na ngayo kanya laong nila ya Ibrahim, in kami ini tao miskin, mangayo kami sadakka kayo mo. Laong sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sabut sadya kaungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hirihilku in hangtu nga artaku. Subbuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu warruh. Simabot in mga malaikat, simabot in malaikat yaon, hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subbuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu warruh. Laong sinabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, sabot pa kau magbalik. Bang mo sabutun marik, hirihil ko na kay mo in arta ako. Sabot kau magbalik, ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong sin Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hirihil ko na kay mo in katan arta ko, bukon sa jahang tunga, sa katan arta ko yan. Allahu Akbar. Si mabut in malaikat, ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kanyo na katan. Laong si mga malaikat ya Ibrahim, nag-introduce na bang mga yakatu in kami ini bukum manusia. Malaika sin Allah subhanahu wa ta'ala,
In kami nag-confirm sadya, in ikaw yan asal tuod. Halilullah. Baka ikaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin Ibrahim alayhi salatu wassalam, amo pa ka banghat mga arta. Amo pa ka banghat mga hayop atawa binatang. Bangaon anak ko, hawak to at tuwayroon pa anak si Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bangaon anak ko, ang padaakon ako sin Allah subhanahu wa ta'ala, hipagkurban, hipagsacrifice, hipasumbay sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumbayon ko karna niya. Allahu Akbar. Nakanadar in Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. After how many years, kaya tumtum siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in aun tuwi najar sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kaya tumtuman niya. Kaya tumtuman niya in liyawayan, aun tuwi najar niya. Ubos in anak niya, malaggo na. Diya niya nag-ison. Diya siril maksun in anak niya. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala halawam sin Quran, falamma balaga ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur maja tara, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hawaktu limagbo na in anak niya, makakasay-kasay na. Hambuk riwayat siyam tahun na, hambuk riwayat ang tahun, sambil pa hambuk tag 2 tahun, Allahu alam. Basta in siya malagbo na, tinya makarana hinang, makapanaw na marayaw, makarana hinang. Falamma balaga ma'ahu sa'ya, hawaktu malagbo na in anak niya, magad-magad na kanya, iwan makahinang na, bang mga upama dihilan hinang, iyan niya na. Qala ya bunayya, o anak ko kalasahan. Qala ya bunayya, o anak ko kanunungan, inni arapil manami anni azbahuka, sabunnal tuod, kita takaw, halawm sintaka inup ko, in ikaw siyumbay ko. Inta kainup si mga kanabihan, inyan wahi kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inta kainup si mga kanabihan, bunnal, bukumbya ka atutan yung magtakainup tabya niya, puting in ka matauran. Sa inta kainup nila, bunnal, wayroon puting. Lagi hambuk labayan ni pagdihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagparanya, sinwahi niya kanabihan, amunain labayan takainup. Tiyaga inup takaw ya anak ko, in ikaw siyumbay ko, pandur mada tara, unubaha in hapikilan. Unubaha in halong pikilan mo ya anak ko. Sambong sin Ismail alayhi salatu wassalam, Allahu Akbar. Qala ya abati, ya amakku kalasahan, ya amakku kanunungan, if'al ma tu'mar, hinanga bang unuin dia akan kay musin Allah subhanahu wa ta'ala, satajiduni insa'allah minas sabirin, kawakan mo ako, bang kahandak sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang magduhulin Allah subhanahu wa ta'ala din ha mga tao magsasabar. Subhanallah. Mga tayo mangudaa ka ma-Islam. Amwiniin pag-iyan ko. Pila tahun na 5 bay, labi kawaluan tahun wala nakalag anak, dihayaon nakalag man siya anak, dihilan siya order sin Allah subhanahu wa ta'ala in hipasacrifice kanya. Hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in siya isab, nagnajar patuhan tayo Rabbul Alamin. Aha. Himinang na sila sindakan karwa. Nabi Allah Ismail alayhi salatu wassalam, miyaya na.
In Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam ready na. Kaya ingatan niyo mga tayo mga dagama Islam. Aun da hamuk piapadjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imagpang ditud mabaya. In kabayaan niya, suway mahinang in kakahinang niyaon, sababing kakahinang niyaon hinang sa lagbo-lagbo amo na yung pagkurban. Naunin naghapen, si masat sa inihuto mo, amo na iblis lanatullah. Iblis, syaitan, si masat, ya Ibrahim malukay na kaway na kaanak, bihayaon dihilan man kaw anak tin Allah subhanahu wa ta'ala, ipasumbay kay mo, sumbayon mo. Allah Akbar. Bang biya pikilon bunal sa adto. Sa way rapat sa babdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tilo niya in syaitan. Amo na yung pangikutan si mga maghaji, magtilo. Nakaigin syaitan. Daong neri masasat. Kita unta kuno kalu masasat inanak. Siyasat inanak in Nabi Allah Ismail alayhi salatu wassalam lagi bata-bata law niya sa satun tawa. Siyasat niya tilo daisab siya. Wairun na hinang niya. Hambuk pariwayat miyanto papaina kan hazar. Ya hadar. Anak mo hambu upuk anak kalasahan. Bihayaon sumbayon simban mo mabaya kau. Baga barimanin ama, bariman ina, barimanin anak, way na hinang sin syaitan, pialayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin pangindua sin Ibrahim alayhi salatu wassalam, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, dihili ako anak. Anak amuin, dan ha mga tao salih. Wayroon na hinang niya. Maggaway na hinang niya sa siya nagpaku-paku lang simbahasa. Usyog patan sin Allah subhanahu wa ta'ala, falamma aslama wa tallahu lil jabin hawaktu. Nagrida na sila karwa. Nagrida na in Nabi Allah Ismail alayhi salatu wassalam sumbayun sin ama. Nagrida na isa bin Ibrahim alayhi salatu wassalam manumbay hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos ang pabahasa ito, sumbayun na niya. Allah Akbar. Unin hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Mga tay manghud-agama Islam. Testingan sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala in Ibrahim alayhi salatu wassalam. Number 1, bang maunuin kusog sin iman niya. Number 2, bang maunuin sabar niya. Number 3, bang mauno isab in iman sin anak niya Ismail alayhi salatu wassalam. Iman sin asawa niya, katu sila tu magpamilya, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala panandas. Sambil nakapas sila panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw makapas panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala, falahur rida. Laung sin hadisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amun nasabot ko kainat to. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Nagwahi na kami kan Ibrahim alayhi salatu wassalam. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, hanabayan si malaikat, kad saddaqta ru'ya innaka kadhalika nazzil muhsinin. Ya Ibrahim, asal siddik mo biyunnal mo tuod, bang unong inwahi ko kaymo. Inpiya takainup ko kaymo. Wahi ko kaymo, dihil ko kaymo, halabayan takainup, kimahakad kaw. Asal in ikaw tuod bar iman, kan saddaqta ru'ya, inna kadhalika nazzil muhsinin, sabunnal tuod inyan, tungbas ha mga sila tao mu'minin. Dahil nasawab yan ha, mga tayo mangudahagama Islam. Ang panisabsiyog patan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadha lahuwal balagul mubin. Inna huwa lahuwa balagul mubin. Inna hadha lahuwal balagul mubin. Sabunnal tuod, inyan panandas ko kanyo, amuin panandas sa mata-mata, sa panandas matarang. Wayroon pagduwarwa. Wa padainahu bidzabhin azim.
Bagga kau nakapasa panandas namu long sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in giantian namu. Giantian namu in Ismail alayhi salatu wassalam. Bukun siya insumbaiun mo sa insyumbay mo. Insyumbay mo, amuna in pirasin Allah subhanahu wa ta'ala, hambuok binatang in binatang yaon den halom sin surga. Paon pariwayat. Special binatang, ipat pahalom sin surga. Allahu Akbar. Manukay pa ipat halom sin surga, special pa siya. Amuin piyang ganti sin Allah subhanahu wa ta'ala, instead of Ismail alayhi salatu wassalam, instead of Ismail alayhi salatu wassalam in sumbayun, piya ganti in hambuok binatang yaon, amunain ram pagnganan basa on simbasa ang galis sa tinabili-bili usog. Hawak to siumbay na pagkita niya kailuh, Allahu Akbar, bukun tuy anak niya in nasumbay niya, amunain bili-bili. Sambil na hinang pangikutan sin kita ni bihayaon mga tayo mga agama Islam. Unin hikmat niya ba? Hasupaya mahinang taniw pangikutan. Hangkan na haadlaw ini adlaw puasa. Hangkan na haadlaw ini adlaw Idul Adha. Hambuk den ha mga hinang suwaytan yung hinangun sa lagu amuna magkurban binatang. Bukon na anak napuas na inyadto hapanandas na Allah subhanahu wa ta'ala, giantian na impiang ganti amunain binatang. Makajari kambing, makajari sapi, makajari unta bang aun unta insya Allah subhanahu wa ta'ala. Amu ini dan ha mga bitang makajari tanyo ipagkurban ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pahala sin ibadat ini, in lagu sin ibadat ini, subhanallah. Sa lagu ibadat hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa lagu pahala hirihil katu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangkitan yung makasumbay kurban. In matan niya, aun hadis sabut, hambuk hadis. Laung sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bang aun kan yung makakaus magkurban, magsumbay, doon nakakambing, doon nakabili-bili, doon nakasapi, doon nakaunta, ubos, di ka mo magkurban, ayaw ka mo sumuok, papagsambahayangan na mo. Hatinya, di kita pasukun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aung pa'y sabchan sin kita niyo insya Allah subhanahu wa ta'ala, puas din ha adlaw ini, adlaw hari raya, adlaw jumaat, aun pa ayyamut tasrik, sabtu, ahad, isnin insya Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin kita niyo, wala pa nakasiad di adlaw ini, lumawag kita niyo konsum, kunisa, sambil adlaw hikaupat na to insya Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tayo mangudara Islam, biya sinagi ko kaina. Bang kanyo hi-relate, maripakahalan sin kita niyo amu injimatu, biya na sin COVID-19 ini, aun na 5 bulan, in kita niyo, di na tanto kumuha, bang di datud kagunahan, sawab, di kita niyo mabaya kalaminan, iban sin makalamin, in kita niyo di na tanto kailuh, makahaluhaya, sambil aun waktu in pagjamaah harap pa masjid, in pagjumaat harap pa masjid, sambil pa sambahayang ini amunen dan bayang Eid ini, wala na kailumyad to in kaibanan sa mayta, humali naman din sakit yadto. Amu hindi kau kalaminan, iban sindi kau makalamin. In mga parakala at duhi ungsud tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa personally bang ako in kimita suwaitan yung makawa bang uno in hikmah sinjima tuini in wisdom sinjima tukatu tan iban sin hikmah amuna in kita yung magkurban magsacrifice hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang tanyo makawa in hikmah sa lagu-lagu ini insya Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan kita nu tungbas sin Tuhan tanu Rabbul Alamin sa lagu-lagu tungbas dan di pahadunya sambil mu'i kita nu pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in magkurban sin kita nyo.
Bang upama niya makagaus hambuok 2 to 5 kambing sambil sapi, hambuok hangpu sapi ipagkurbantan niyo. Ubos bahagi unta niyo 2. Inang kabahagi para ha pamilya mo, kaunon mo. Iban hisisunin lombay halombay mo. Bang hadyad to biya mga manjari pa mag-invite sa bihayon para kala tayo ni manjari na kailo mag-invite sabab naghali kita niyo. Ining anang kabahagi irihil mo ha mga kakampungan mo, relatives mo. Hati na hipagsadak ka mo kanila. Inang kabahagi irihil mo ha mga sila pukara, ha mga sila miskin. Amuin bukon na hasya mo. Bihadtuin amuin aturan dihil katitan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taymon kuha ka Islam. Bang in Nabi Allah Ibrahim, iban si Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam dihilan tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala uskisan niya halom sing Quran hasuratus safat hasupaya inyadtu mahinang tanyo siya pangadjian dakula hasupaya mahinang tanyo pangikutan dakula hasupaya mahinang tanyo pamintangan dakula. Allahu Akbar. Suway tanyo hinangun, suway tanyo agarun maita bang tanyo maagad in mga para kala ini biya sin Ibrahim alaihi salatu wassalam iyan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sugpat sin ayat salamun ala Ibrahim kasanyangan ha Ibrahim alaihi salatu wassalam kasanyangan ha Ibrahim alaihi salatu wassalam sabab iagad niya in kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ubos yadto nag-sacrifice siya kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakapas siya panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika nazzil muhsinin, kadhalika nazzil muhsinin. Sabunnal tuod, amuyan intong basin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga tao muhsinin, maghinang marayaw, hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, innahu min ibadinal mu'minin, sabab sabunnal tuod insya, in Ibrahim alayhi salatu wassalam dan ha mga ipon namo amun ipon namo nagpaparat saya patuhan Rabbul Alamin. Aun padihil kanya bonus sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unim bonus dihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Dihilan namo sila kakuyagan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1 kakuyagan namo ni Ismail alayhi salatu wassalam. Another bonus reward dihil kakuyagan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pabasyarnahu bi Ishaq. Dihilan nabo sila kakuyagan another anak hikarua, anak usug amuna in Ishaq alayhi salatu wassalam. Nabiyan minas salihin in siya nabi raisab den ha mga tao salih. Allahu Akbar. Kita antim inhinang hantang sin Allah subhanahu wa ta'ala hadwa magtali anak Ibrahim alayhi salatu wassalam yung sin Ismail alayhi salatu wassalam. Number 1 dihilan panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu nakapas sila panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil insya dihilan kasanyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala was another bonus dihil kani sin Allah subhanahu wa ta'ala amun ni anak na Ishaq alayhi salatu wassalam. Kahupuan niya mga tayo manghud ko agama Islam. Suwaitan yu tuod. Hitaw halom bigi jantong tanyo im mga pakakala di matukatu tanyo asalini kaya ingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suwaitan yu hikataw halom pangatayan tanyo im mga pakakala di matwini ini panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala suwaitan yu sandalan. Suwaitan yung imanan. Suwaitan yung tuod. Pangayon patuhan Rabbul Alamin. Ya Allah, papasa kami hapanisting mo, papasa kami hapanandas mo, hasupaya in kami makalamod din ha mga ipon mo. Ya Allah, papasa kami din ha mga panisting mo. Ya Allah, dihili kami pagsabar. Ya Allah, dihili kami pakusugain iman na mo, huminang singkatan di akan mo. Hangkan hadlaw ini adlaw hari raya sin kita niyo. Hari na kita niyo makapanglunsul-lunsul. Amuin mamisita palahasya tanyo, mamisita pakabakayan tanyo. Number 1 ibadat hinangon tanyo amuna magkurban kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala.
Hidistribute tanyo in duang kabahagiaon, palahasya tanyo iban pa mga sila kamiskinan, hasupaya makahampit sila sin rejiki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba, hajaman tanyo bihayaw nini, halom kasigpitan in tao. Ayaw pa ka, hindi nakasigpitan, intag na amin wayroon usaha, tabiya niya. Minsan inta ka usaha na kaunay at tukaylo. Sabab singkahalan ni kimu in pag-usaha, karay para kahandak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asal di kaw isang patayon sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa hingga di pa maubos in rejiki, amuin para kay mo, siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan buhi pa kita nusambil mihayaon. Pagsukulan tayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Finally, mga tay mangud ko agama Islam. Pangayon na mo kanyo, then habigi jantung na mo, insubay tuod pakusugon tanyo yung pag-ibadat tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumun tanyo, ingkawi tanyo hadunya, ang tubtuban niya. Konsum ko nisa, ingkita niyo muy damad tupahadat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan pangayon na mo kanyo den habigi jantung na mo. Ando kaylo agarun tanyo. Banguno in aturan dihil sin parinta kato tanyo. Doon na karen ha national, pa regional, sambil mari pa lokal. Amin paunon tanyo yung paghali. Bang bukunda tuod importante, ingwa tanyo impanaw tanyo ayaw kita nyo manaw. Hasupaya in kita nyo di kalaminan, iban di isab makalamin. Insakit din Allah subhanahu wa ta'ala. Hoon, bunal sadto. Din Allah subhanahu wa ta'ala. Sa diaak kita nyo maghali. Ampay paghali, daakan daysad sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan agarun sin tanyo katan. Pangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang damayan in kita nyo dihilan niya taufiq, dihilan niya kasabar, dihilan niya iman, huminang sin katan diakan niya, iwan lumayo din ha mga piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan dua, pangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin kissa sin Ismail, iwan sin Ibrahim alayhimassalam, inyad tumahinang tanyo pamintangan, pangikutan, makawatan yung inshallah subhanahu wa ta'ala, amuin sumupo kita nyo kanila. Bariman in maas, bariman in anak, Allahu Akbar. Ing kahaupuan niya, bang sila mo'y pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom kasanyangan. Murah-murahan inshallah subhanahu wa ta'ala, papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala, insambahayang sin kita nyo, bang aon dahil katutan nyo, nagsambahayang ka masjid-masjidan gamanyad to na akad nila in aturan, amin protocol dihilyad to, damikyan bang aon wala katutan nyo, miyad to hinang nila nagsambayang iwan pamilya nila kabaybayan, inyad to ay resab sala niya, sabab di kita nyo naghahali sa inimportante, amin spirit kailu simpag-sacrifice hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In spirit, amuin pagkurban yadto, bukon sadya tumubtub, pagpagpatu dugo sing kurban. Sa makawatan nyo, bang uno imputi, piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, may tain kita nyo nagkurban yadto. Bukon sadya magpaasag sadya dugo bahasa, sumbayon, ubos yadto mag-asag sadya dugo, bukon. Sa amin pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pagkurban yadto, amin pagsacrifice yadto, ubos nakapasa panandas niya yadto, amo yadto inputi sa lagu-lagu, makawatan yung pangadjian, makapagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala, makapag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, makapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sambil mu'y kita niyong pahadarat sin Tuhan tayo Rabbil Alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Eid Mubarak kanyo katan.